श्री स्वामी समर्थ यांच्या प्रकट दिनानिमित्त श्री जागृती स्वामी समर्थ बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था सोलापूर यांच्या वतीने भजन गीतांचा व तसेच महाप्रसाद आयोजन करण्यात आले होते। ओंकार भजनी मंडळ यांनी या ठिकाणी भजन गीते सादर केली। भाजपचे विजयाताई वड्डेपल्ली, कवयित्री रेणुका बुधारम तसेच सगम परिवाराच्या हस्ते स्वामींची आरती करण्यात आली। अत्यंत भक्तिभावात हा कार्यक्रम संपन्न झाला। 1500 भक्तांनी यावेळी महाप्रसादाचा लाभ घेतला। या संस्थेचे संस्थापक नागनाथ सगम तसेच या संस्थेचे नरेंद्र बुधारम यांनी स्वरांजली चॅनलला अधिक माहिती दिली। यावेळी लक्ष्मण वडलाकोंडा, नारायण बंका, लक्ष्मण माळी, राजाराम लोला, मल्लेशम कमटम, लक्ष्मीनारायण कटकम, संजय गोगी, रमेश कोंडा व आदी भक्तगण बहुसंख्येने उपस्थित होते। नागनाथ मल्लापासून నేను సేవాటి జవజవ 21 वर्ष दर महिना चालत नडಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ। ఇప్పుడు ఇంటనే సేవ చేస్తున్నా। ఈ జాగృతి స్వామి సమర్థ बहुउद्देशीय संस्था मार्फत दरवर्षी महाप्रसाद भेटतो, प्रगट दिन చేస్తాను आणि मंगळवार पुण्यतिथी చేస్తాను, गुरुपौर्णिमा చేస్తాను, दत्त जयंती చేస్తాను। ఈ 4 కార్యక్రమాలు हे అంతా మీ అందరి ఆశీర్వాదం आणि स्वामी श्री जागृती स्वामी समर्थ बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था गेल्या 4 वर्षापासून सेवेत आहे आणि दरवर्षी प्रकट दिन स्वामींचा प्रकट दिन मोठ्या उत्साहाने आम्ही साजरा करतो आणि सार्वजनिकरित्या महाप्रसादाचं आयोजन करतो।